belum, Oh, belum, belum, belum. belum ya。Siap. 主所爱的弟兄姐妹，大家晚上好，晚晚上好，上主好。内平晚上安。好，感谢主，今晚我们又有机会一起来学习我们的课程，就是朗读中文圣经节班。非常感谢主，有吴牧师从台湾今晚继续带领我们的学习，盼望接着这个课程，我们不但能提升中文能力，也能更深的认识上帝的话。现在，让我们安静我们的心，一起以祷告开始今晚的课程，因为我们需要上帝的祝福，求主给武牧师聪明智慧与 Amin. 健康的身体，也给我们学员有聪明智慧与努力的心来学习。有请谢翠霞姐妹带领开始祷告，请。好的，好的，我们大家低头祷告。亲爱的主耶稣，我们满心的感谢你，因为我们今晚能在Zoom 见面学习圣经节，希望圣灵带领我们，给我们聪明智慧，让我们能够明白你的话语，也给吴牧师能够耐心的教我们，也给我们每一个人身体健康。我们要开始我们的课程，让圣灵带领我们能够认真的学习。我们这样，我们祈求祷告，奉主耶稣的名，我们祷告，阿门。Amin. 阿门，谢谢你，谢姐谢妹，谢。祷告很好，感谢主。现在时间交托给武牧师来带领，请武牧师，请。Oh, Shalom, 弟兄姐 Hello，妹，晚上啊，好，好，大家晚上晚好。安。好，好，很高兴这一次我们能够见面了呀。那这个我很盼望我们全部可以打开镜头，我们有一个互动ya. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa jumpa kembali. Saya berharap semoga ini juga satu interaksi yang menyenangkan ya. Kita belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu sangat diharapkan saudara buka kamera supaya kita bisa berinteraksi ya dengan lebih baik. Oke? Saya juga meskipun saya pakai HP ini, internetnya personal hotspot ya, apa hotspot ya. Jadi jadi bukan seperti apa eh, kabel net gitu. Jadi semoga lancar ya, semoga baik. 希望大家也是能够得到上帝的祝福。弟兄姐妹，我先分享，上个礼拜我们提到很重要的一个议题，就是关于信心、信仰告白。Minggu lalu saudara kita membahas satu tema yang penting dalam iman Kristen, yaitu bagaimana kita ungkapkan, nyatakan iman kita. Ya, kenapa mesti dinyatakan？为何我们要告白我们的信仰呢？我们今天要继续看上帝的话语。Hari ini kita akan lanjutkan melihat firman Tuhan ini ya. Saya share screen dulu. Saya bantuan dengan screen lain ya. Muncul tidak di sana? muncul 有牧师。有了嗯，了，不是。jadi
posisinya gimana? Waktu di itu modelnya gimana penampilannya? Di Full screen. Full full screen screen bagus. layar apa Ya, ini ya? Dua bagus. ya. Ya. Pengakuan iman. Ah. Jadi minggu lalu kita melihat bagaimana Yesus langsung apa to the point minta Simon menyatakan imannya atau menyatakan pengakuannya. 上个礼拜我们看到耶稣直接的对西门说话嘛，问你认为我是谁呢？你说我是谁呢? Jadi langsung di frontir ya, langsung di apa namanya istilah yang diperhadapkan. Menurut kamu itu siapa? Nah, 这个西门无论是西门回答，但是西门通常是代表门徒们。Jadi walaupun dia tujuan ada Simon Petrus satu orang, tapi kita sudah tahu Simon Petrus selalu itu menjadi satu representatif atau apa namanya mewakili murid-murid yang lain ya. Jadi ini Yesus menghadapkan murid-muridnya, apa yang kamu katakan tentang aku? Ternyata dia jawab dengan tepat, Mesias. Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup ya. Betul nggak? Ini muncul. Ah. Yesus so ya. Kita sudah baca. Wah, saya lihat ini bagus sekali ya. Kebanyakan dari saudara-saudara membacanya dengan bagus, meskipun ada beberapa orang yang masih kurang tepat itu beberapa katanya ya. Tapi ini hasil yang paling baik selama ini. Jadi bagus sekali ya. Nah, saya harap memang kita semua itu. 那这一周你们寄过来的这个录影的是非常好，我觉得很好呀。那盼望每一周我们都是这样子念的小心呀。我看有一些是好像有比较不大准的，是因为不小心ya. Mungkin ada yang kurang tepat beberapa kata, mungkin kurang hati-hati pin in-nya karena memang tidak biasa ya kita ya, enggak apa-apa. 没关系呀。耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。” Nah, jadi 子 terakhir itu biasanya Qingsen ya. Jadi 3 juga boleh. Qingsennya itu kamu adalah Mesias, anak Allah yang apa di sana tadinya? Hidup. 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 Anak Allah yang hidup ya. Kalau Chongwen apa dia bilang? Yongsen. Apa bedanya? Yungsen Ini kekal ya. hidup Kekal. di situ Kekal. hidup maksudnya itu hidup yang kekal. Hidup terus ya, maksudnya hidup itu. Ya dapat hidup berarti hidup yang kekal, bukan cuma hidup sementara ini. Nah, itu kepada murid-murid. Sekarang secara teologi kita murid-murid juga kan? Kita percaya kita adalah murid Yesus kan? Nah, 我们照这个基督教教义，我们就是耶稣的门徒嘛。阿门吗？ Amin. 我们就是基督耶稣的门徒呀，所以我们也是应该这样子，认耶稣嘛，所以，我就可以提问了。按照你们说，耶稣是谁？jadi saya coba bertanya kepada saudara-saudara sesuai dengan ayat Alkitab tadi. Menurut saudara-saudara, katamu siapakah Yesus? Nah, gimana jawabnya? Nah, kita mesti jawab. Ya, kita mesti jawab. Nah, jawab ini setiap minggu kita pakai pengakuan iman rasuli, sudah tahu ya. Nah, sekarang ada ayat Alkitabnya. Nah, hari ini kita mau baca ayat ini ya. Nah, kenapa penting? Karena ada ayat firman Tuhan yang perintahkan. Nah, ini ayat yang terkenal, saudara. Saya harapkan kita bisa membaca ayat ini ya.
Gifta tadi mana Gifta? Gifta baca coba. Huilian. Hao 老师, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pernah dengar ayat ini? 弟兄姐妹，用这个印尼文的经文，你们好像听过吗？好像有听过ya. Pernah dengar ya? Halo ya, pernah dengar ya? Pernah, Jadi ini Ustaz. ayat yang penting, ini bicara apa? Bicara mengaku. Jadi sekarang kamu secara pribadi. Jadi itu memang jawabnya pribadi itu adalah Simon Petrus. Jadi menunjukkan satu orang. Sekarang setiap orang harus mengaku. Oleh sebab itu, pengakuan iman rasuli disebut dengan aku, bukan kami. Kalau berdoa bisa bersama-sama, Bapa kami yang di sorga. Tapi kalau soal mengaku, itu urusan pribadi. Jadi ada satu orang bapak, saya menginjili dia, oh enggak apa-apalah, anak saya semua sudah Kristen, musuh. Anak saya yang sudah Kristen, saya juga enggak apa-apa ya. Jadi karena nanti anak saya juga bisa bawa saya ke surga. Katanya gitu loh. Ada yang berpendapat begitu. Betul enggak? Oh saya ngomong enggak bisa dong. Oh enggak, saya pegang ayat Alkitab. Satu orang percaya seisi keluarga, seisi rumah akan diselamatkan katanya gitu. Bisa enggak saudara-saudara? Enggak bisa ya. Jadi ini jelas ayat-ayat seperti ini sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Nah, jadi setiap orang harus dengan mulut sendiri, dengan hati sendiri ya. Coba sekali lagi kita bacakan. Margaret Surabaya boleh bacain sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, terima kasih ya. Jadi intinya apa di sini? Bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Kalau kita pengakuan iman rasuli, seolah-olah kita, itu kan mulut. Semua orang berdiri, semua ucapkan kan suaranya, mulutnya. Tapi bagaimana dengan hati? Nah, kita tidak tahu. Semua orang berdiri, jemaat berdiri, kalau di gereja-gereja yang mengucapkan pengakuan iman rasuli, atau orang lain yang atau secara massal orang bisa bertanya, percaya Yesus ya, percaya ya. Tapi itu semua kan mulut. Tapi ternyata di dalam ayat Alkitab ini, dalam Roma 10 ini, mulut mengaku, tapi hati harus percaya. Nah, menurut saudara, mulut dulu atau hati dulu? Hati. Mulut dulu atau hati dulu mesti yang percaya atau mengaku? Rasanya hampir sama. Ya, mungkin sepersekian detik hati dulu ya mungkin ya. Tapi seringkali juga orang mulut dulu, hati belum tahu apa-apa dipercaya dulu ya. Tapi saya enggak tahu lah. Tapi bagi saya ini pokoknya mulut dan hati menurut ayat ini harus sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, 我们现在看到的中文ya. Jadi sekarang kita lihat ayat Alkitab dalam bahasa Mandarinnya. Muncul sudah? 看到了吗？看到了。好，我要直接请两位来读呀。我看一下。
我请丽化可以吗？丽化可以读吗？真的哦，还是这样子？可以，可以，我们说是可以请。呀。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以成义；口里承认，就可以得救。罗马书10章9到10节。呀，耶稣为主啊，我认为是23呀。OK， 好，这一位请呀，请多马弟兄，可以吗？好的，牧师。好。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以成义；口里承认，就可以得救。成义那个是师生呀，成义，好。所以在这边我还没有放后题, saya belum bolkan ya. Oh ya, oke, tidak apa-apa ya. Nanti saya bolkan lagi. 你若口里认耶稣为主. Jadi jika engkau mulutmu dalam mulutmu ren itu ren apa? Siapa yang tahu Ibu Lucy ren 是什么意思? Mengakui. Hah? Mengaku. Ren sederhananya apa? Itu Siohong. Ren. Mengenali. Ya. 认识. ，Tapi 认识的意思我有提过嘛，ren itu bukan cuma mengenal, sebenarnya sampai dia tahu, sampai dia mendalami ya, menyelami. Pernah ya? Semoga masih ingat ren ini, kata ren ini, ginosko ya. Jadi ni ren Yesus Weju, jadi kita mengenal sampai kita menyelami. Jadi di sini sudah percaya banget ya, ren Yesus Weju. Sinli dalam hati sinsen, percaya kepada Allah, percaya yang bagaimana Allah jadi yang membuat dia, yang menjadikan dia siapa? Yesus dari mati bangkit. Nah, jadi ini yang penting kuncinya. Yesus yang bagaimana? Yesus yang mati. Jadi ada pendapat sementara agama dan juga sementara aliran di dalam Kristen, Yesus tidak mati. Ya, Yesus tidak mati. Saya ketemu orang ini. Ini aliran sebenarnya dari Korea. Yesus itu tidak mati. Kristen nih. Tapi dia dalam nama Yesus, dia doanya. Tapi dia sebenarnya tidak percaya Yesus itu mati. Tidak mungkin. Nah, ini sesat saya ngomong ya. Jadi ini yang li hu ho. Jadi dari mati bangkit. Nah, kita percaya Yesus yang begitu. Karena dia mati, dia menggantikan kita mati. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak menggantikan kita mati. Dia bukan juru selamat. Nah, 我们要相信一个耶稣是死了又复活，就必得救。Nah, jadi kita percaya Yesus yang demikian, 我们相信耶稣死了，埋葬复活，那我们就得救，mendapatkan keselamatan. OK 呀，这个要很肯定啊，要很那个什么叫你要很肯定，Anda harus yakin betul ini poin ini. Selamat itu percaya Yesus yang mati. Jangan cuma percaya Yesus yang lahir di Bethlehem. Wah, sukacita Yesusnya. Tapi Yesus yang mati lebih penting. Ya, Yesus mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu agak sentral ya, agak apa namanya? Kuncinya di situ kita percaya ya. Saya tidak bosan-bosan ngomong ini supaya kita dikuatkan iman kita. Nah, ini baru aplikasinya, penerapannya. Dalam hati itu orang percaya, dalam hati.
maka dia akan ceng'i. Siapa tahu ceng'i? Ini pernah juga ini. Ceng'i siapa? Siapa masih ingat ceng'i itu apa? Li Peng. Ini semua nih. Ceng'i. Benarkan. Dibenarkan ya. Betul. Jadi dibenarkan. Kita benar enggak? Kita tidak ada yang benar. Tidak ada satu orang pun yang benar. Surat Roma. Tapi karena di dalam Yesus kita dibenarkan. Nah, jadi orang yang percaya Yesus ya dibenarkan. Ya. Oke, dibenarkan ya. Justification ya. Oke. 因为人心里相信, tapi dalam hati loh ini. Nah, kenapa bisa langsung dibenarkan? Karena Tuhan melihat hati. 为什么会成义呢？因为他的心里相信。为什么说心里呢？因为神就看你的心，他看到你的心里，jadi dia melihat isi hatimu, ya. Nah, sudah dari hati maka dipancarkan keluar. 所以你从心里发出来，用口发出来，发出什么呢？发出一个承认。Maka dari hati munculkan ke mulut merupakan satu pengakuan. Nah, itu 口里承认. Sambung ya. 口里承认. Jadi di mulut ini harus mengakui apa yang ada dalam hati. 就可以得救, maka diselamatkan. Tadi sudah dibenarkan, sekarang diselamatkan. Jadi sepertinya satu paket ya. Jadi antara hati yang percaya, mulut yang mengaku, ini satu paket. Jadi sama, ada orang ngomong yang penting dalam hati, Muse, yang penting dalam hati. Ya betul, bagus dalam hati. Tapi tetap harus diucapkan. Harus diakui, harus dinyatakan, harus diungkapkan. Ya. 所以你不能够说我心里相信，只要心里上帝是看我的心。OK， 对了。但是你仍然还要发出来，说出口，承认。Nah, 我给一个例子， saya kasih satu contoh ya. Ada satu orang pemuda. Nah, pemuda ini naksir sama seorang gadis. Seorang gadis. Waduh, dia terpikat sekali, siang malam terbayang. Siang terbayang, malam termimpi lah ya, gitu ya. Jadi dia ini sekali dengan gadis ini, pemuda ini. Tapi dia tidak pernah ngomong. Kira-kira bagaimana? Terjadi tidak ini contoh ya. Tuhan memang tahu hati kita. Tapi gadis ini tahu enggak? Enggak. Enggak akan tahu. Hah? Enggak. Ramona, Angguk gimana? Ramona pernah tahu? Ada enggak? Bisa tahu enggak? Nggak tahu, ya. Semua nggak tahu. Gimana? Makanya sampai sekarang katanya ibu-ibu, istri-istri selalu minta suaminya ngomong dong, kau cinta aku. Tapi bapak-bapak, suami-suami jarang mau ngomong ya. Yang penting lu tahulah, lihatlah ya. Tapi memang ini susah ya. Memang rada-rada susah ini. Jadi mulut dengan hati mesti sama. Betul ya Pak Heru ya? Pak Heru sering ngomong enggak? I love you, Mami ya. Rasa Kadang-kadang. jarang. Mosi gimana? Thomas gimana? Sama lah saya juga ya. Bapak-bapak tuh jarang loh. Saya udah cek survei kecil-kecilan. Memang jarang ya, waktu sering di Pasutri gitu, yang couple fellowship gitu. Tanya ada enggak? Jarang lah, Muse, kita malu lah ngomong-ngomong gitu tuh lah. Tapi ibu-ibunya, istrinya sepertinya menuntut. Mesti ngomong dong. Sehari minimal sekali. Aduh, ini sebulannya belum sekali. Dengan sebulan sekali, setahun sekali waktu ulang tahun. Semali Hwace. Jadi tapi ini contoh ya. Nah, tapi kalau di dalam iman kita, Tuhan itu menuntut satu pengakuan di hadapan manusia. Ada ayat lain ya. Katanya begini, siapa menyangkal anak manusia di depan, menyangkal anak manusia, nanti anak manusia juga akan menyangkal dia. Pernah dengar ayat itu ya? Ya. Di surat Yohanes kalau tidak salah ya. Saya lupa pasal berapa ada. Dan juga di surat Ibrani ada. Kita harus mengaku.
Bahkan di Matius juga ada di Injil. Jangan kamu cuma nyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus suatu hari ngomong, aku tidak kenal kamu. Pernah dengar ya ayat-ayat seperti itu. Jadi ini ayat ditulis oleh Paulus, teolog yang besar, penulis surat Roma. Sin li yao xiang xin, kou li yao chen ren. Oke? Sudah paham ya? Jadi Paulus mengatakan dengan jelas, meskipun engkau percaya dalam hati, tapi mulutmu tetap harus mengaku, harus keluarkan kata-kata Yesus itu Tuhan, seperti Petrus. Oke? Jadi artinya apa? Mulut dan hati harus sama. 你的内在跟你的外在要一样，要同样。Ngerti? Apa yang ada di internal hatimu, di internal dirimu, dan apa yang ada di eksternal harus sama. Jadi kadang orang di luar bagus, tampilnya bagus. Kalau dia ke gereja dia pakai baju putih, tangan panjang, dasinya bagus ya, wah macam-macam lah, rapi sekali ya. Tapi kalau hatinya tidak percaya, walaupun dia naik mimbar tiap minggu, hati tidak percaya ya nol juga. Ngerti maksudnya ya? Jadi tidak bisa cuma lihat luar saja. Tapi juga tidak bisa lihat dalam saja. 你不能只看外表，但是也不能 Ya, 看到 Bang. 内心。 Ada. Ya. Jadi kita tidak bisa lihat tampilan luar, tapi juga tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Makanya ada ayat ini. Paulus dengan teologinya dia menuliskan, 心里要相信，口里要承认. Nah, makanya kita perlu baca pengakuan iman rasuli. Nah, sebenarnya pengakuan iman rasuli itu mendidik jemaat. Nah, jadi di mana di luar lagi di pasar ketemu, lagi belanja. Kita belanja semangka, dia belanja mangga sambil ngobrol. Kamu ke gereja ya kemarin Senin apa? Iya, percaya Yesus Allah Bapa. Nah, harus ucapkan. Kamu ngapain ke gereja? Oh, karena saya percaya Yesus. Lah, Yesus itu siapa? Yesus adalah Tuhan. Nah, bisa tidak kita ngomong gitu di pasar? Jarang lah ya. Nah, tapi artinya apa? Maksudnya sehari-hari dengan keluarga, dengan tetangga, kita harus mengakui saya itu percaya Yesus. Bukan cuma sekedar Kristen. 所以我们口里要发出我们的承认耶稣是救主基督，在日常生活呀。那所以这个重点是在哪里呢？口跟心，口外发出的跟心里内心的要一样。Oke, bisa nangkap dah? Ini iman kita, mulut dan mulut, bibir ini dan hati harus sama, oke? Oke, ini poinnya ya. Nah, 在中文不知道弟兄姐妹听过吗？很有名的一个成语。Ada satu kalimat yang sangat terkenal mengenai mulut, bibir dan juga hati. 就是口是心非. Pernah dengar enggak? 口是心非. Artinya apa? 口是心非. 口 itu mulut. 是 itu ya. Mulut ya, sin itu hati. Fe itu artinya tidak. Jadi mulut ya, hati tidak. Ini Chengyi. Chengyi ini sangat umum, sangat mudah. Jadi saya juga hafal, gampang hafalnya, gampang ingatnya. Ya, ini kalau bisa mengucapkan ini, kau sin fei, ya. Itu orang, waduh ini keren juga nih. Ini apa? Mosi kemarin bilang apa Mosi? Kau sin fei apa? Mosi. Jadi ini adalah satu idiom dalam Chinese, sudah dari dinasti apa saya lupa ya. Ini perkataan tuntutan seorang kaisar kalau tidak salah ya. Jadi artinya dia bisa tahu. Jadi di depan kaisar pun apa yang ucapkan harus sesuai dengan hatimu. Dituntut loh.
Nah, ini Tapi seorang mau kaisar aja bisa menuntut, apalagi Tuhan, dia menuntut. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kita tidak bisa bohong loh. Ya, walaupun saudara manis sekali di bibir, walau hatinya tidak mengakui, Tuhan tahu. Oke? Nah, sekarang saudara, saya ada satu apa namanya intermezzo. Nah, ya. Intermezzo, tahu apa intermezzo? Saudara perhatikan ini. Mulut dan bibir, mulut dan hati. Bentuknya sama ada? Bentuknya sama loh. Ya. Ini kan mulut bibir. Ini hati ya. Ini ilustrasi ya saudara. Jangan lihat hati kita. Ini sebenarnya jantung maksudnya kalau gambar. Tapi gambarannya begitu kan. Digambar sama. Betul ya? Mosi Betul. oke? Sama. Jadi kita katakanlah bentuknya itu mirip sama. Jadi artinya apa? Tuhan menciptakan itu sebenarnya mulut dan bibir, mulut dengan hati itu harus sama. Oke? Nah, orang Kristen harus sama bibirnya dan hatinya. Warnanya juga sama loh. Merah dan merah, ya. Jadi harus sama. Jadi kurang merah, kasih lipstik ya. Itu ya, Pak Heru ya. Kasih lipstik supaya merah deh. Jadi ini cuma ilustrasi. Jadi sebenarnya sama. Ada satu lagi bentuknya sama, warnanya sama, ada satu lagi. Apa? Saudara coba lihat, ini mulut, ini hati. Coba saudara ukur. Jaraknya dengan hati kira-kira gitu. 1 jengkal, ya. Betul tidak? Nah, mulut sama hati. Hati kita katakanlah di sini hati. Ya, kita pasang ini. Aduh, cuman 1 jengkal. Ada yang lower hand apa? 1 jengkal. Itu artinya apa? Sangat dekat hati dan mulut kita, bibir. Tapi kenapa? 口是心非。口与心的距离非常的密切，非常的近，离不远了。但是为何你说出的口里说出的话，跟你心里面的在你内在的差别太大了？ Kenapa jarak mulut dan hati kita begitu dekat? Seringkali apa yang kita ucapkan dengan hati itu seperti langit dan bumi, jauhnya. Ini sudah bertentangan ya. Jadi Tuhan menciptakan begitu dekat, tapi kita tarik jauh. Mulut dan bibir mulut dengan hati itu jaraknya seperti langit dan bumi. Inilah yang terjadi pada manusia zaman sekarang. Nah, Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan terutama dalam hal iman harus sama. Ya. Jadi ini kata-kata ini, 口是心非 ini mengingatkan kepada kita bahwa orang Chinese tahu bagaimana mulut bibir dan hati harus sama. Ya. Jadi walaupun warnanya sama, bentuknya ya hampir sama, katakan sama ya. Dan juga jaraknya mestinya sama, tidak jauh berbeda, ya. Nah, makanya orang Korea, saudara, hati itu bagaimana hati? Saudara tahu orang Korea hebat, orang Korea menciptakan hati gimana? Dia bilang hati itu begini kan, Aisin hati, betul enggak? Ada lagi begini ya, hati ya. Saudara tahu hati? Ada lagi hati gimana? Begini kan? Saudara tahu hati begini? Nah, saudara tahu ada satu lagi hati itu begini. Pernah tahu enggak? Mulut ini, dagu ini kan bentuknya jadi hati. Itu orang Korea tuh, saya pikir-pikir bagus juga dia buat gitu. Jadi banyak orang tuh begini, ya, gini itu maksudnya hati. Jadi hati dengan mulut ternyata mesti sama. Jadi sin li xiang xin, kou li chen ren.
hatimu percaya, mulutmu mesti mengaku. Nah, ini ayat ini saya coba menjelaskan kepada saudara ini. Artinya penting sekali kita mengaku iman kita. Nah, kenapa kita harus membaca pengakuan iman Rasulina? Saya harapkan saudara mau hafalkan ya. Terima kasih saudara-saudara yang sudah hafal, sudah kirim. Nah, tapi belum semua. Sebanyak-banyaknya ya. Siapa saudara yang belum, karena coba hafalkan. Nah, hafalkan pakai video. Kenapa video? Supaya kelihatan nih, nah hatinya dan mulutnya. Ya, oke. 那这个是我要想分享的这个经文，口里口里承认，发出的言bahasa yang kita keluarkan harus sama dengan hati, isi hati，要合乎心里所相信的。OK，我们来读这个经文ya。ada pertanyaan？牧秀师，梅，你回来了。秀梅姐，有什么吗？Andrew Toan，你有什么提问吗？Andrew ada? Nggak ada. Ming Ai, itu England. 没有什么。是我 Iya, ada 想问一 pertanyaan? 下， Ada pertanyaan? 我想问一下，是哪一位？请，谢翠哪一霞，位？谢翠霞，哦，徒弟，好，OK，翠霞，这个我觉得这个因为还是因为人心里相信，为呢第因四声为，还是第二声，还是轻声？我是直接，这叫做什么？一个 copy 起来，抓出来的。我如果读起来，好像是因为，因为四声呢，因为呀，好像是四声四声，应该是四我声。是没有看，我才是发现，哎呀，这个是 all 声，all 声是前面一定要 all 声，耶稣为主，上对了，面的那个是对了，为itu sebagai Yesus sebagai Tuhan. Tapi di sini karena, in way, nah biasanya ada 4. biasanya是四声，等下我再第查一四声下呀，再呀，查一好的，下，等下我如果四声我会改，好，谢谢，好的，谢谢。谢谢。jadi artinya makna ayat ini sudah paham ya? 我们就明白了呀，这个经文呀，我们来读呀，好吗？好，请翠霞你先读。好的，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。好，谢谢。秀红，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以成义，口里承认就可以得救。看起来有一个字，突然忘记成心里是叫他从死心里信神 好像死里harus tegas itu nada 4，死里复活。OK， 好像是哪个字 OK， 好，谢谢。我们的西亚，你开镜头吗？Leti， 来 Leti coba baca。西亚有吗？芙蓉不能够打开镜头。芙蓉，请你读。好了，玛雅。
健康了呀。健康，谢谢老师。好，你如你请你读。 OK，你若口里认耶稣为主，让，你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。好，这个称义跟得救是很重要的ya. Jadi 嗯 称义itu dibenarkan, 得救 嗯 itu diselamatkan. Nah, ini penting sekali, ini paling dasar dalam kepercayaan. Ini yang dikejar oleh manusia, betul tidak? Dibenarkan dan diselamatkan. Orang apapun dilakukan dibenarkan. Orang biasa mau dibenarkan dengan cara apa? Dengan bayar yang mahal. Gimana saya ya supaya dibenarkan? Gimana supaya tidak diketok oleh hakim Palu ya? Dia bayar. Nah, bagaimana supaya masuk surga? Bayar yang mahal-mahal, yang banyak-banyak. Nah, tapi di sini bukan. Kristen bukan pakai bayar-bayar punya. Sin li xiang sin. Ya. Jadi ini penting. Cheng yi 跟得救, ya, dibenarkan dan diselamatkan. Nah, saudara-saudara ingat itu ya. Ching Pei, Bu Lucy dari Singapura nih, coba bacakan. Bu Lucy suaranya enggak kedengaran loh. Kedengaran enggak yang lain? Enggak dengar. Volumenya kali apa? Bu Lucy, Mikrofon. Ing Pu tahu nih tesen Ing. Mute kali. Enggak, dia enggak mute. Ini enggak ada suara. Gak ada Oh, suara Bu Lucy. Oke, nanti ya Ibu Lucy atur dulu. Omen minta ini dulu Margaret Siume dulu. Siume udah pulang ya. udah. 你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。这个称义，称我认为要失胜，呀义称义义啊就可以对，称义。好，OK，好，谢谢。英兰姐好来，我这对啊，你口里承英认兰姐耶稣有在为主，英兰，心里相信，叫他从死里就必得救。有听吗？有到吗你没有打开，有你打开听到吗？镜头要打开呀。我跟老师啊，他的会很不好。好，你如果不好。再重复。hilang ya？好像不见了，网络不好。不是，哦，不好呀。嗯，我们就平请常就蛋美 bisa enggak itu Yanti？好，就是老师有你听吗？若口里没有呀，老认耶师。稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。称义不是诚意，称是称一声，义，称，称义，misalnya 称义， G-nya enggak kedengaran juga enggak apa-apa. 称义，称义。ya oke. Yeah. 好，丽萍，你若口里认耶稣为主，心里
信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。称义还是好几位了呀？称义，是胜，来，丽萍。称义，义那个这个是一个很重要的一个词汇。Ini kosakata yang penting ya. 称义 itu dibenarkan. 称义。Nah, 这个称义一个学期的课程呢。Jadi pelajaran tentang 称义 ini saya di Taiwan Seminari belajarnya 1 semester. Kata ini saja. 称义 ya, justification 呀。OK， 好，谢谢。C 啊，你可以了吗？Letty 可以。Letty，请你读。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。好，谢谢。我们Tean Andrew buka kamera lah. Coba baca Andrew. Kameranya dibuka Andrew biar dikenal. 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以一口里承认，就可以得救。好，谢谢。明爱。好的，牧师。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。好，谢谢牧师。慧莲。好，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。慧莲Gifta 有一个比较重的就是从，你不可以重从dari。从ada 2 ya. Oke, 好，yang lain sih oke. 叶妮。好的。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。得救。哦呀，就可以得救。Nah, ini tadi siapa? Choice ya, tadi ada tanya ya tadi Dewi bacanya Yeni bacanya ini ya. Inway ya. Ini memang tadi sepintas dengarnya. Biasanya saya Inway ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya kalau itu kalau memang ada 4 saya roba ya. Kalian ikutin ya. 还有牧师，这个得救就必得救，应该是第2声的nya. Kalau yang bawah mah betul, kalau yang atas kalimat kedua sini iya. Sama itu. Ya, 应该是得救。Mana 2? Ya, ini juga 2. Oke, 谢谢。好。我通常没有在看，我是 copy 下来的呀。
好好，谢谢谢谢，这个2个字也好，OK，好，谢谢你。我们再看这谁请，那1位我就帮忙看。芙蓉sudah tadi ya,芙蓉Fanny mau baca enggak? Ya. Ya. 你若口里认识耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。好，我们请问热华姐妹来 Ibu Cecilia。 Iya,你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。 OK， 罗马书 ya, OK， 好。章金莲 Margaret Surabaya， ya。 你若口里认耶稣为主，心里信神救他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。 OK， 好，ya lumayan bagus ya。我们请领官指示来。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。好，就是这样子。领官弟兄注意。Mona， 请你coba baca. Mona, tahu enggak? Ramona, coba baca ya. Iya, Ini iya. kacamatanya gitu ya, pakai kacamata ya. Bagus. Enggak apa-apa, pakai aja. Enggak, ini betul. Ni若口里人ulang ya Mus ya. Ya. 你口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。 Ya oke ya, pelan-pelan gitu ya, dapat bagus sekali, Mona. Numpang tanya ya, ini bicara hati dan mulut, betul enggak? Ayat ini ya, menekankan. Dalam bahasa Indonesia ada enggak ya pepatah atau istilah mengenai mulut dan hati itu enggak cocok? Lain di hati, lain di mulut. Lain di mulut, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati, betul enggak? Ada lagi enggak? Atau istilah apa dalam bahasa Indonesia? Itu lain di hati, lain di bibir, lain di hati, betul itu terkenal ya. Apa? Dari itu dulu. Orang Semarang apa ngomongnya? Mulut mengatakan iya tapi hatinya tidak. Ya, itu sama lah. Lain di bibir, lain di hati. Mulutmu, Ramona apa? mulutmu harimaumu ya Musi ya? Harimaumu. Itu sebab akibat lain.
Mulutmu harimaumu kan apa yang engkau katakan akan menyerang engkau kembali kan, itu sebab akibat. Nah, ini maksudnya mulut kita dengan hati kita itu tidak cocok. Padahal bentuknya katakanlah sama, warnanya sama, jaraknya begitu dekat, tapi dia bertolak belakang. Lain di depan, lain di belakang, betul tidak? Lain di luar, lain di dalam. Nah, hampir sama, lain di bibir, lain di hati. Ada lain tidak? Mulut Apa? manis, hati berduri. Oh, Ada aduh. lagi, lain di luar, lain di dalam. Ya, sama itu tadi ya. Lain luar, lain dalam, lain depan, lain belakang. Ya, itu mulutnya apa? Mulut manis, Mulut hati manis, berduri. hati pahit. Nah, hati Oh ya, berduri juga boleh. hati pahit Berarti ya. ini artinya apa? Tidak tulus orang ini ya, tidak jujur. Betul tidak? Tidak jujur, tidak tulus. Saya catat apalagi orang yang bermuka dua juga maksudnya begitu. Apalagi Ya. Munafik lah ya. orang yang Munafik yang maksudnya apa? perkataan sama perbuatan berbeda gitu. Iya, itu maksudnya. Tapi istilah dalam bahasa Indonesia apa? Lidah tak bertulang katanya gitu. Oh iya betul-betul lidah tak bertulang. Ada lagunya lagi, memang lidah tak bertulang. Itu orang Semarang yang nyanyi ya. Loh, bukan saya Muse. Kayaknya orang Jakarta. Lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang ya. Nah, kalau lidah bertulang nggak bisa ngomong Muse. Jadi memang ngomongnya itu, nah makanya mulut ini atau lidah itu sering belok-belok, bersilat lidah. Mulutnya juga sering miring-miring. Kalau orang sudah mulutnya miring, bahaya ada. Oh, bahaya. Bahaya, itu namanya stroke. Itu nama stroke. Nah, jadi saudara tidak benar berarti ya. Jadi kalau orang mulutnya miring, ngomongnya miring, nah berarti dia sakit. Nah, gitu aja. Nah, jadi orang yang Yesus pernah mengecam orang yang ini. Luarnya bagus, di kapur putih bagus, tapi dalamnya busuk tulang belulang. Pernah ingat enggak? Yesus marahin orang Farisi. Kamu itu munafik. Kayak Nah, jadi kuburan. dengan kata lain tidak boleh munafik. Jadi apa yang di mulut kita dengan hati kita harus sama. Itu orang Kristen. Artinya integritas. Nah, jadi orang Kristen harus punya integritas. Jadi hari Minggu dengan hari Senin mesti sama. Jangan hari Minggu pakai baju putih, hari Minggu pakai baju merah nih saya. Jadi maksudnya ya. Jadi artinya jangan hari Minggu baju putih bawa Alkitab, tapi hari lain Senin sampai Sabtu dia bajunya hitam bawa pisau. Nah, bukan ya. Jadi artinya seluruh hidup kita harus sama, yang di luar dengan yang di dalam. Oke. Ada ayat Alkitabnya, ada ayat Alkitab Yeni tadi munculin 4:24 itu ya. Tapi ada satu lagi yang terkenal sekali di Mazmur 12 ayat 2. Nanti pulang udah di rumah nih ya. Boleh baca Mazmur 12 ayat 2. Nah, ada bahasa lain apa? Sin kou pu i. Sin kou atau kou sin pu i. Jadi tidak jadi satu. Mulut dan hati. Nah, mestinya jadi satu ya di kita. Nah, ini tadi baru teringat. Ya, oke, kita baca lagi. Silakan sekarang yang belum, siapa yang belum ya? Ming Ai tadi selain Lusin, Sisilianti, Minrung. Minrung, Yu Cai Ma, Min Yung. 有 Nah, 了，不是请啊。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。好。Reni，还不记得你的中文名什么？还有 Yonatan，你们可以告诉吗？摩西知道了呀，他们的中文名ya。还有 Oke, Ming Ai sudah kasih Google Form belum? Reni, Yonatan, satu lagi siapa? Ailing tidak masuk ya? Katanya mau ikut. Nah,
Mereka yang belum, kalau saudara belum terus Google Form supaya kita lebih kenal ya. Nanti Aileen link sama sekretaris. Jonathan sama Lause. Hah? Apa? Aileen sama Jonathan sama. Sama apanya? Orangnya sama? Mama anak. Mama Oh, sama mamanya anak. Ailing, mama ya. Iya. Oh ya, Jonathan. Min Jonathan ini Jonathan. Namanya apa? Anaknya Jonathan. Oh, namanya namanya siapa? Jonathan Sutiono, ini Cing Ailing. Nama Mamanya Cing Ailing. Mandarinnya ada ya? Nama Chungwon ada ya? Jonathan coba baca, bisa ada? Mau baca ada? Mau baca. Boleh. Iya, ya mulai. Coba ya. Ya. Ayo. 以后口里跟耶稣随属，心灵心神叫大众心里复活，就必得救，因为很心里相信，就可以正义口里张恨，就可以得救。 Nggak apa Jonathan ya. Jadi saudara-saudara Jonathan ini ada sedikit masalah di ini pita suara ya. Iya, pita suara. Jadi kita maklumin enggak apa-apa. 我听到ya. 请妈妈来Ailing 你就读。 OK，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。好。Reni, Iya. Ming Ai Mosi udah tahu namanya apa Reni? Nama Chungwennya apa? Lily Ching. Li Qing ya. Li Ching. 那贵姓什么？ 姓李，木字李。 Iya, muncul Li. Li. Lily Ching. 你可以写在哪边吗？写在你 coba buka itunya kameranya. Kamera ya. Terlalu kenal. Ya biar kenalan sama teman-teman semua ya. Reni ya. Reni di mana? Di Semarang ya? Enggak, di Jakarta. Oh, Jakarta. Kira deket Venti, ha? Enggak. Gereja di mana, Ibu Reni? Gereja New Soho ya? Iya, sama Lause itu. Apa? Iwan. Iwan. Oh ya, oke. Ini ya. Oke, semoga bisa betah. Silakan. Coba baca Reni. Ni. Bukan ruo. 你若口里认耶稣为主，心里信叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。 Oke, nanti perhatikan nada-nada sudah tahu ya. Nada-nada ya. Nada-nada ping in ya. Nanti kalau enggak boleh minta nanti saya kirimin ya. Lewat Japri aja ya. Oke. 好，全部已经读过了吗呀？semua sudah baca ya? 最后我们就请班长啊。terakhir kita minta ketua kelas ya. Baca dengan mantap ini ya. Kita dengarkan ya. Oke. Waduh, Muse. Masih belajar juga, Muse. 你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义，口里承认，就可以得救。 Ya, Amin. sini suaranya mantap ya. Tadi
那个什么为主，那个前面的一行应该是二声。你若口里认耶稣为主，对吧？为主。你若口里认耶稣为主。第三行的baris ketiga sudah betul tadi. Inway. Nah, ya, 我是 biasa, kalau saya biasanya nada 4 inway sama dengan cuy ya tadi ya. Tuti ya. Nada 4 biasanya ya. Tuy mah. Siume. Siume sama England ni men renway Ya nih. benar 4 ingwe 4 老师。Nah, 我也是 anggap 4 itu ya. Oke. Nanti kalau Betul. gitu saya robah ya. Oke. Ya, de-nya itu yang kedua, de itu kedua, yang 第二行的后面的 Ya. 的。 Oke. 得救，得救。谢谢大家lah. Oke, jika 经文 kita sudah bisa baca, kita juga udah ngerti ya. Jadi ini ayat ini biarlah menjadi pegangan kita. Mengapa kita mesti mengaku dengan mulut, percaya dalam hati ya. Biarlah Tuhan menolong kita. In sangti pangcu woman, inta woman, ancau 他的旨意，按照他的话语，我们心里相信。口里承认. Sangti祝福大家, Tuhan memberkati ya. Sampai di sini saya kembalikan kepada liturgis. Ya, 谢谢吴牧师。主所爱的弟兄姐妹，感谢主带领我们完成今晚的朗读圣经节班，也感谢吴牧师的教导。吴牧师辛苦你了，谢谢你。感谢主。愿主耶稣祝福带领你们全家在台湾，阿们。让今晚的课程叫我们对上帝的话语有更深的认识和体会。上帝的话成为我们脚前的灯，路上的光，引导我们每天的生活，坚固我们的信心，使我们在主里天天的成长，不偏离正道。我们下个礼拜再见，愿主赐福保守大家，每天有平安喜乐，满有恩典。现在我们要 Ini 用 bagus sekali, sorry. Ini kata-kata ketua kelas kita bagus sekali ya. Cuman diterjemahkan enggak ada yang ngerti, enggak semua ngerti kali ya. Ya nanti ditulis di grup. Ditulis di grup ya. Nah, ini mesti ditulis di grup, kita baca ya. Itu kata-katanya bagus sekali ya. Kata-kata mutiara. Oke. 好，谢谢谢谢。现在我们要用感恩的祷告来结束今晚的课程，有请黄明爱秘书来带领，有请。叔叔，来大家，我们一起祷告。我们在天上的父，感谢你给了我们一个好的机会，我们可以学习你的话。谢谢，给了我牧师，会分享你的话，希望我们会更认识你，我们可以，从心里，相信你，从口里，承认你是我们只有一个的主。我们，感谢我们今天学的这个课程。我们也现在结束了，我们现在要休息，帮我们的休息，也下个礼拜我们还可以再一次见面，感谢你，在主耶稣的名我们祷告，阿门。阿门。我们要拍照哦，呀，我们要先拍照。